L'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose, un animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. النعت أو الوصف يصف شخصا أو شيئا أو حيوانا ويعطي تحديدا للاسم الذي يرافقه. L'adjectif qualificatif peut être placé juste avant, juste après le nom auquel il se rapporte. Il est appelé épithète. النعت الذي يكون متموضعا أمام أو مباشرة بعد الاسم الذي يرتبط به يسمى adjectif qualificatif épithète. Par exemple, une belle fleur rare. Une belle fleur rare. Belle, c'est un adjectif qualificatif épithète. علاش قلنا هنايا راه épithète لأنه le nom qu'il qualifie c'est une fleur. هذا هو l'adjectif. وهذا هو le nom qu'il qualifie et là il y a un autre adjectif. هادو deux adjectifs qualificatifs, ils qualifient le nom fleur et c'est un déterminant qui est un indéfini. Article indéfini parmi les articles indéfinis un une des. إذن هنا هاد l'adjectif كنشوف لأنه ما كاينش شي حاجة ما بينه وما بين الاسم سواء اللي قبله سواء اللي بعده. إلا ما كان حتى حاجة ما بينه وما بين هذاك الاسم ديالو اللي هو جاي باش يوصفو لينا كنقولوا عليه سي ان adjectif épithète يعني ملازم لهذاك الاسم الذي يصفه ليس بينهما أي حرف يذكر كيكون منه مباشرة une voiture rouge une carré jaune هذه يعني تسمى adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif peut être relié au nom par un verbe comme être, sembler, paraître, devenir ou par une expression comme avoir l'air. Il est appelé attribut. هنا عكس الشرح الأولي تماما. يعني سوف نلاحظ المثال cet insecte est amusant. Certains animaux ont l'air heureux. Oui, l'adjectif, la première phrase, c'est celui-là. C'est l'adjectif. يعني نظرا للكتابة إذن adjectif. هذا هو l'adjectif. ADG, l'abréviation. إذن cet insecte est amusant. هذا l'adjectif il qualifie ce nom ولكن جمع بيناتهم un verbe. اوكي جمع بيناتهم un verbe. ها هو يا اذا هاد لو فيرب هو اللي كيخلينا نسمي هذا راه اتريبي كيولي هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف ملحق عن طريق هذا الفعل هذا. اوكي وهادو اغلبهم لي فيرب ديتا. هادو لي فيرب ديتا اوكي هما اللي كيجيو كيكونوا ما بين لادجيكتيف وما بين لو نو كيل كاليفي. اغلب الاحيان يكونوا دي فيرب ديتا. لي فيرب ديتا ان شاء الله غادي نحط عليهم واحد الليسته ديال ولكن من بعد ملي نكملوا رفع هاد التحديات. اذا
l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Donc هنا قال لك على انه l'adjectif راه كياخذ نفس المواصفات ديال الاسم الذي يصفه. مثلا الا كان لي هذا الاسم جاني في masculin donc l'adjectif il est masculin. الا كان هذا في pluriel حتى l'adjectif يكون في البلوريال كيكون ليه نفس داك بحال القواعد ديال اللغه العربيه. النعت يتبع منعوته في النصب والجر والرفع والتذكير والتأنيث والتأنية والجمع والإفراد يعني في كل أموره. يعني هذه هي l'accord de l'adjectif qualificatif في اللغة الفرنسية مع فارق attribut bien épithète في l'adjectif qualificatif. أوكي لأن هنالك d'autres adjectifs ليس هذا وقتها بإذن الله نرى ذلك لاحقا. إذن exemple la lente destruction des ressources naturelles. إذن التدهور البطيء للمنابع الطبيعية. Lente c'est un adjectif et naturel aussi c'est un adjectif. إذن هنا أخذت la marque du féminin le E parce que la destruction c'est un nom féminin. D'accord. Des ressources naturelles. Ressources, elle a pris la marque du féminin pluriel. Alors, l'adjectif a pris la marque du féminin pluriel. Donc, il y a l'accord entre le nom et son adjectif. L'adjectif qualificatif, j'observe et je découvre. A. L'équilibre écologique est nécessaire à la terre. التوازن الطبيعي أو البيئي مهم للأرض. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. جزء كبير من الكوكب مغطى بالمياه. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. الإنسان أو الناس يشتغلون لأجل الاحتباس الحراري غير الطبيعي في الأرض. إذن je manipule et je réfléchis dans la phrase A. Quel est le mot rouge? Pardon. Dans la phrase A, quel est le mot qui nous renseigne sur l'équilibre écologique? في الجملة A ما هي الكلمة التي تعلمنا عن التوازن الطبيعي؟ C'est nécessaire. C'est le mot nécessaire. 2. Où le mot nécessaire est-il placé? Il est placé après le verbe être. Après le verbe être. Trois. Observe le groupe nominal au réchauffement anormal de la planète. Souligne l'adjectif, c'est anormal. Cet adjectif est-il séparé du nom qu'il qualifie par un verbe? Non. إذن هنا لاحظ المجموعة الاسمية au réchauffement anormal de la planète. ضع خط تحت النعت ou bien l'adjectif. وضعنا خط. هل هو مفترق مع الاسم بفعل؟ واش جبينته ماشي فعل؟ هذا هو النو. réchauffement anormal جبينته ماشي حاجة؟ نو. بيان هو هذا الشيء اللي كنا قد قمنا بشرحه في القاعدة. إذن c'est un adjectif épithète. Pardon, le 2, par contre, le 2 attribut, on a épithète. إذن